Welcome to Revise and Resubmit, Weekend Classics. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Imagine this, an ambulance speeding through London traffic back in 1975. Inside, Magda Szirtes, she's only 51, dying from an overdose. It's a desperate race. Absolutely desperate. Then suddenly, at a junction, the driver thinks he sees a gap just for a split second. He realizes it's too small. Slams on the brakes, hard stop. And bam! The car behind just plows right into the back of the ambulance. Damages the ambulance, disrupts everything. The drivers get out, check in the fender bender. And right there, in that chaos, Magda Szirtes dies. Just stopped. It's an unbelievably jarring moment, isn't it? Almost feels like something out of a movie. Yeah. So random, so cruel. And that's precisely where George Szirtes starts his memoir, The Photographer at 16, The Death and the Life of a Fighter. That one unexpected stop, that awful final full stop on his mother's incredibly complex life, it just sets this immediate, really visceral tone. Yeah, and today, that's what we're exploring, this extraordinary book. We're aiming for an in-depth look. Right. So if you're maybe new to academic research, or you're a literary critic just starting out, or honestly, if you just want a really thorough understanding of this text, we've pulled together quite a bit of material. We have. Our conversation today, it's grounded in a fantastic interview George Szirtes himself did with Anthony Hewen. Plus, we've got 3 really insightful critical reviews. One by David Stuke in Hungarian Cultural Studies, another by Blake Morrison in The Guardian, and a third from Miranda Seymour in the Financial Times. So our goal really is to weave these different perspectives together. You know, the author's own thoughts alongside how critics receive the work. Exactly. To give you a kind of holistic picture, we want to unpack the book's structure, which is unique, look at its big themes, and really examine how it deals with memory, trauma, and interestingly, invention. Because it's crucial to understand this isn't your standard memoir, is it? Not at all. It's this meticulously built literary thing put together by someone who had already spent decades, shaping language as a poet. Absolutely. Yeah. And to really get the book's form, you have to understand Szirtes himself. He's primarily a Hungarian-born poet, came to the UK as a refugee. And his reputation in poetry is, it's significant, goes way back. His very first collection, The Slant Door, that was joint winner of the Faber Prize, way back in 1979. And that early success wasn't a one-off. Years later, his collection, Real, won the T.S. Eliot Prize in 2004. A huge deal. And he's been shortlisted for the Eliot twice since then. So you're dealing with a writer who's deeply, deeply invested in rhythm, image, the real mechanics of language. And it's not just his own poetry. His translation work is, frankly, foundational for anyone reading contemporary world literature. He's famous for bringing Laszlo Krasznahorkai to English readers. The 2025 Nobel laureate, no less. Exactly. And there's a fascinating detail there for anyone interested in literary dynamics. When Krasznahorkai won the Man Booker International Prize back in 2015, he actually chose to split the translator's prize money. Right, between 2 translators, acknowledging the massive effort involved. And Szirtes was one of them, specifically for translating Sin and Tango and The Melancholy of Resistance, really demanding complex works. So clearly, this is someone with a profound grasp of language, of navigating between cultures, between tones, and yet, The Photographer at 16, which came out in 2019, this is his first book of prose. His own prose, I mean. It seems like a big shift, doesn't it? Poet turns memoirist. But is it really such a sharp break? Well, that's an interesting thing. According to the Hewen interview, Szirtes actually trained first as a painter. He gave that up for writing in the 80s. But his poetry, it's always been full of visual art themes. That makes sense, thinking about the title. Exactly. The Photographer in Winter, Blindfield, Real, they signal that fascination right away. So the memoir, in a way, is just continuing that exploration of the visual, of images. But now he's using the broader canvas of prose. And how was this first prose work received? Because switching forms can be risky. It was received incredibly well, really cemented its importance beyond just being a family story. It was a Times Literary Supplement Book of the Year in 2019. Okay. Then it won the East Anglian Book Prize for Memoir and Biography. And, crucially, the James Tate Black Memorial Prize for Biography in 2020. Wow, that's major recognition. Confirms its place, really, as a key text for literary researchers. Absolutely. It speaks volumes about the quality of the writing, the craft, and, yes, the structural innovation. So for anyone listening, especially if you are maybe starting your own research journey, you really should read this book. Whether you agree with her take or not, it's just a remarkably thoughtful piece of writing
We've put all the links to the book itself and the reviews we're using in the show notes for you. Its structure alone makes it worth your time. And that structure, that form, Yeah. it's the perfect place to pivot. Yeah. Because really is the defining feature, isn't it? The reverse chronology. It absolutely is. He starts with that shocking death scene in 1975, the one we opened with, and then he just spools backwards. Year by year, memory by memory. Unwinding her entire life story until he reaches this single preserved photo of Magda when she was just 2 years old. It's structurally very demanding. Right away, it tells you this isn't a typical biography, which usually builds forward, chronologically. All the reviewers picked up on it. Blake Morrison, for instance, he called the structure a rewound film. Which immediately makes you think of other examples. Morrison mentions Anthony Heck's poem, The Venetian Vespers, and probably the most famous one, Martin Amis's novel, Time's Arrow. Right, Time's Arrow. But Szirtes is doing something different with it, isn't he? It's not quite the same as Amis. That's a really key distinction, especially if you're analyzing this critically. Amis uses reversal as this dark philosophical device. Reversing a Nazi doctor's life, moving backward from death towards some kind of impossible, corrupted innocence. It's about moral judgment. Whereas Szirtes, For Szirtes, it feels more like an act of profound empathy, almost restorative. He actually explained why he did it this way. He said the backward movement wasn't a trick. It was, and I'm quoting here, like healing a wound, returning to a perfect, unwounded beginning where all is innocence and potential. wow, healing a wound. It's a son trying, maybe, to undo the trauma, both historical and personal, trying to reach a point before the concentration camps, before the exile, before that final act of desperation. And this structural choice, it loops right back to his life as a poet. That's vital for critics to understand. Definitely. In that interview with Hun, Szirtes talks about form. He makes this really powerful distinction between poetry and storytelling. The river and the lake. That's the one. It gets cited a lot. If stories are rivers, all about movement, flow, what happens next, then poems are lakes. They're about stillness, reflection, asking, what is this, not what happens next. So the memoir is prose, it's telling a story, it's a river. Right. But how does he create that stillness, that lake-like quality, while going backward? Well, he structures it around these photographic moments, the still images. They become the points of reflection, the anchors. He's reversing the river, yes, but he keeps pausing at these still points, these images that his mother, the photographer, either took or preserved. So the photos are like the lakes within the reversed river. Kind of, yeah. He admits the analogy isn't perfect, but the core idea holds. He thinks like a poet, and photography, that frozen moment, gives him a way to find stillness within the narrative flow of his mother's life. He's reversing the story, but using the visual tools he honed in his poetry, like in The Photographer in Winter. Exactly. And this blend of memory, image, and technique brings us to what might be the most crucial idea in the book, philosophically speaking, Szirtes' take on memory and truth. Right. This feels like the absolute heart of it for anyone studying the work, he argues, quite explicitly. That memory is mostly invention. And he goes further. Knowledge of another is invention in the highest degree. You can't truly know someone else, you construct them. That's a really important frame for the whole project. So his aim isn't pure historical accuracy, which he thinks is impossible anyway. Right. His goal, as he puts it, is to invent the truth. Invent the truth. That sounds risky, especially in a biography, even a memoir. How do you responsibly invent truth? Blake Morrison tackles that very question. He sees the book as successful precisely because Szirtes is so upfront about the subjectivity. He knows he's working through the flawed lens of his own memory and experience. So by stating that memory's invention, he's sort of giving permission. Permission for the reader to engage with it not just as fact, but as a deeply self-aware act of literary imagination, an attempt to capture the essence, maybe the poetic truth, of his mother. And capturing that essence means we need to look at the person he's constructing. Magda Szirtes herself, she emerges as this incredibly complex, almost magnetic figure, full of contradictions. Miranda Seymour describes her really well. She's a series of paradoxes. David Szirtes talks about her iron will and a strong presence. That's what got her through unimaginable things. But then later in life, she's overcome by poor health, a weak heart. And emotionally, too. Morrison lists them. Vivacious yet frail, sociable yet secretive, generous yet paranoid. It's this constant push and pull between strength and fragility. That seems key to understanding why her life ended the way it did. Absolutely. And her intense focus on her sons, George and his brother. She poured everything into their success.
Seymour mentions how this sometimes made the boys a laughingstock in the suburbs, Magda, dressing them in these, tight shorts and white shirts, completely oblivious to how they looked. While at the same time, she had these deep, dark suspicions about her husband, Laszlo. Even though, by all accounts, he adored her, it shows this profound internal conflict, this inability to square her outward strength with this inner paranoia. It points to the massive psychological scar she carried. And that scar inevitably takes us back to the 1940s, her origins. She was born in Cluj, or Kolozsvár, in Romania, a Hungarian Jew in Romania, so doubly a minority, vulnerable from the start. By 14, she's in Budapest, apprenticed as a photographer. That's where she met Laszlo. Which puts her right there in Budapest in 1944, June 1944. The deportations are already in full swing, hundreds of thousands gone. When she gets arrested, comes home to an empty flat. Laszlo had already been taken to a labor camp in Ukraine. Where is she sent? First to Ravensbrück concentration camp for 2 months. Unimaginable horrors. Then she was transferred to Penig, a smaller, all-female forced labor camp, for another 3 months. Penig. When the U.S. Army liberated Penig in April 45, Magda was one of only about 80 women left in the sickbay, starving, weighed just 6 stone. Szirtes says she only survived because of her superhuman determination to live. But then comes the psychological twist. Yeah. The denial. Yes. This is absolutely central to the memoir and so painful. Despite the facts Penig was full of Hungarian Jewish women from Budapest, she was targeted as a Jew. Magda insisted for the rest of her life to her son that she was held as a political prisoner. She completely denied her Jewish identity in that context. Completely. It's a profound symptom of trauma. David Szirtes discusses this for survivors of that generation. Acknowledging Jewishness meant acknowledging why they suffered and the ongoing vulnerability. Denying it was perhaps a way to reclaim control, to say, my suffering was ideological, a choice, not something forced on me because of who I was born. Szirtes is careful, though. He doesn't want history to be the only thing that defines her. No, but he acknowledges it colored everything. It forced her to create a new, safer identity somehow. Miranda Seymour points out how Szirtes handles Ravensbrück itself. He explicitly denies his imagination the right to describe what happened there. That's a powerful choice, refusing to invent that. He won't speculate on the specific degradations, just uses hints, bleak facts. He feels inventing those horrors would be a betrayal. But the book does give these unsettling clues, linking the camps to her later life. Like hating to be seen naked. Even by her husband, who loved her deeply. That's often linked to the kind of forced exposure and humiliation common in the camps. And yet contrast that with how she could talk about sex, almost brazenly. Using bizarre analogies like calling her pubic hair Ackerbilk after the clarinetist, it's jarring. Szirtes doesn't try to explain the direct link, but that tension, intense physical modesty versus verbal immodesty speaks volumes about a fractured self, maybe the need to compartmentalize things just to cope. That tension between what's unsaid and what's known really drives the book. There's also that brief story right after liberation. Yes, the American GI. The one who wanted to take her to America. Right. An American soldier named George, part of the liberating force at Penig. He fell for her, wanted to marry her, take her to the States. A completely new life offered right there. But she refused. She refused. She chose to go back to Hungary to try and find Laszlo, who was himself just returning from a labor camp in Ukraine. It's an incredible choice. And George Szirtes himself is named after that American GI she turned down. Exactly. His own name is a constant reminder of that sliding door moment, that different life she and therefore he might have had. An American story, not a refugee story. And all this history, all this tragedy and paradox, it's all framed by her job. By photography. Absolutely central. She's the subject, the survivor, the mother, but she's also the photographer. The title tells you that straight away. She's both the one capturing the images and the one being pieced together through them. Szirtes says the photos were the earliest evidence he had of her life. The ones she managed to save, the ones he carried across the border later in that small case. Which he specifies was a toy typewriter case, right? Without the typewriter. Just this small, tangible box holding the fragments of a lost life. Those photos, those frozen moments, they're the anchors for his memory, the things that let him run the film backwards. He sees photos not just as images, but as records of mortality. A frozen moment with life flowing on before and after it. Szirtes links this directly to Susan Sontag's ideas on photography. Yeah, that idea that the image world achieves a kind of immortality while the real people fade away. Szirtes himself says something like, the time between old photographs shrinks
Soon there is nothing but photograph. Suggesting the images become the reality you work with, the primary source, especially when other facts are missing or denied. They let him invent and reinvent her. And her actual technique as a photographer provides this perfect metaphor for the whole book and for her life. She wasn't just taking pictures, she was an improver. An improver. What does that mean? This is a fascinating detail. She was really skilled in the darkroom and especially at the lightbox. Szirtes remembers watching her as a kid. He was more aware of her lab work, the enhancing, the manipulating, than her actually using the camera. That she was retouching. Exactly. He describes her using razors, mixing photo oils in a saucer, applying them with a fine brush, hand coloring black and white photos, smoothing out imperfections. Historical airbrushing, literally. Precisely. And that practice, taking a recorded image and meticulously improving it, creating a slightly idealized version, it mirrors everything. Her denial of her Jewish past, her attempt to craft this perfect image of her family, and of course Szirtes' own project of inventing the truth. The memoir itself is like her retouching work, but with words. It connects back again to his interest in visual art generally, though he doesn't like the term ekphrasis. No, he pushes back against that. He feels it sounds too passive, too much like just describing a picture. He prefers talking about responses to secondary stimuli or the effect of one imagination upon another. Implying more of a dynamic dialogue between the art and the writing. I think so. He also makes a distinction between painting, which he sees as primarily construction, building a world, and photography, which is primarily recording. He says both appeal to him just differently. And the memoir kind of sits between those two, recording the facts he has, but constructing meaning through imagination. This balance between recording and constructing, it gets shattered again for Magda, doesn't it, with the events of 1956? Yes. The second huge trauma, exile. After the war, Magda and Laszlo married, and for a while, things were relatively stable in Budapest. Laszlo even got a high-ranking job in a ministry. They had some privilege. But Magda was uneasy. Deeply uneasy about Laszlo towing the party line, especially as the purges and the climate of fear started creeping back in the mid-50s. And then the Hungarian Revolution explodes. The decision to leave wasn't planned. Not at all. It was instant, forced by the danger. The fighting literally reached their street. Szirtes tells this incredible story of a stray bullet hitting the ceiling and bouncing onto his toy watch. That one detail says it all. The suddenness, the terror. It was a desperate flight. They left immediately, used Laszlo's official status to get across the Austrian border at night, abandoned almost everything. Such a dramatic story in itself. Could be a novel, right? But Szirtes, as one reviewer points out, refuses to milk the drama. He gives the same careful attention to the G-plan furniture they end up with in England as he does to Ravensbrück. Why is that significant? Treating cheap furniture like a concentration camp. Because it makes a crucial point about being a refugee. For Magda, maybe the small, soul-crushing details of this new alien life, the coldly colorless suburbia, as Szirtes calls it, felt like its own kind of prison. The new life lacked soul, and that was its own form of suffering. And integrating into England was hard for her. Brutally hard. She dreamed of going to Australia, but she failed the medical exam, so she was stuck. Szirtes paints this picture of London suburbia, the kitchen with its sticky, gray gingham vinyl peeling from its surfaces. He says Magda was simply trapped in it. Which leads to his powerful writing about displacement itself. Yes, he says displacement is like a wound that hits you later than you think. His words are beautiful. Your body is not where your body ought to be. It is as if you had ghosted in, but left your soul behind. Body severed from soul. That resonates with so many refugee experiences, doesn't it? That sense of profound alienation. And it was all tangled up with that identity issue we talked about. The Holocaust trauma led Magda to completely abandon her Jewish identity in England. It was a survival strategy. No synagogue, no holidays, the sons weren't circumcised. A total erasure. Yeah. Just like insisting she was a political prisoner, trying to make her children safe by removing any mark of difference. But at the same time, this fierce, almost desperate clinging to Hungarian culture. How did they maintain that? Primarily through two things, according to Szirtes. Food, that visceral connection to the past, and music, traditional Hungarian gypsy music. Which Magda loved passionately. He describes it as a condition of the soul for her wild, sensual, free. It signified a freedom of the soul. It was her one escape, maybe, from the gray English suburbs and the silent trauma. So this internal split, fiercely Hungarian, actively not Jewish,
It's painful. Sticky notes, it's a common, difficult reality for that generation of survivors. The compromises demanded by trauma. Which brings us back to the memoir's structure, the reversal. By going backwards, Szirtes is trying to find a point before those splits happened, a moment of wholeness. It feels like the ultimate act of loving construction. Miranda Seymour calls the book Magda's monument. It's a son trying to rebuild the essence of this contradictory, incredibly strong-willed woman, someone who used that will to survive horrors and then to protect her children, even as her own desperation eventually consumed her. So the memoir, using both facts and imagination, ends up reaffirming Szirtes' own Hungarian and Jewish roots, the ones Magda felt she had to loosen. I think so. He finds the truth of those connections by inventing them in a way, bridging the gaps that trauma created for his mother. And Magda's force of personality, it's there right to the end, isn't it? Even amidst the desperation, he mentions her calling him Little Squirrel. Her only consolation. Her love was clearly immense, focused entirely on her sons, but she couldn't reconcile that love with her confinement, whether it was the camps or the suburbs or her own internal wounds. The book holds that tension perfectly. She spent her life, as Seymour says, trying to manufacture magic from her confinement. Whether by retouching photos, fiercely loving her sons, or through that passionate Hungarian music. And George Szirtes, by choosing to invent the truth in reverse, makes that struggle, that manufacturing process, so incredibly moving and understandable for us, the readers. It does raise a really profound question, doesn't it, for all of us, thinking about our own families and histories. Absolutely. Considering Magda's need to build a truth out of denial and invention, and Szirtes' method of inventing her truth backwards, it makes you wonder, what hidden bits of memory, what omissions, or maybe improvements do you rely on to construct the story of your own family? What parts have been retouched, like Magda's photos, to make the narrative work, to ensure its survival? It's a fascinating thought, and a powerful lens through which to appreciate the depth of this memoir. A really compelling thought to leave with. And again, if you want to explore this truly remarkable book, The Photographer at 16, The Death and the Life of a Fighter, all the links to the reviews, the interview, and the book itself are right there in the show notes. We really do recommend you seek it out. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটের উইকেন্ড ক্লাসিক্স পর্বে আপনাদের স্বাগত। আমি পভলভ। আর আমি নিকিতা। মোড়ের মাথায় অ্যাম্বুলেন্সটা দাঁড়িয়ে, ভেতরে একজন মহিলা ওষুধের ওভারডোজ নিয়েছেন। প্রতিটা মুহূর্ত জরুরি। চালক দেখলেন সামনে একটু জায়গা, গাড়িটা সামান্য এগোলেন, কিন্তু বুঝলেন না, যথেষ্ট নয়, থামলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে ঠিক তখনই পেছনের একটা গাড়ি এসে ধাক্কা মারল অ্যাম্বুলেন্সটাকে। গাড়িটা গেল আটকে। তারপর চালকদের মধ্যে তর্কাতর্কি শুরু হলো, তাই না? হ্যাঁ, আর ওই সামান্য সময়েই অ্যাম্বুলেন্সের ভেতরে মহিলাটি মারা গেলেন। আহারে, এভাবেই এমন একটা আকস্মিক ট্র্যাজিক দুর্ঘটনার মধ্যে দিয়ে শেষ হয় মাগদা জিরতেসের জীবন। আর এই ঘটনাটা দিয়ে শুরু হচ্ছে তার ছেলে জর্জ জিরতেসের লেখা অসাধারণ স্মৃতিগ্রন্থ দ্য ফটোগ্রাফার অ্যাট 16, দ্য ডেথ অ্যান্ড দ্য লাইফ অফ আ ফাইটার। হ্যাঁ, শুরুটাই একটা গভীর শোক আর কেমন যেন অসহায়ত্বের মুহূর্ত দিয়ে। আজকের আলোচনাটা এই বইটাকে নিয়েই, তবে আমরা কিন্তু বইয়ের পাতা ধরে এগোবো না। না, বরং বইটা নিয়ে যা লেখা হয়েছে, বিভিন্ন আলোচনা, রিভিউ, সেগুলোর নির্যাস তুলে ধরার চেষ্টা করব। ঠিক, আমাদের হাতে আছে লেখক জর্জ জিরটেসের একটা সাক্ষাৎকার, যেটা নিয়েছেন অ্যান্টনি হুয়েন, আর সাথে আছে 3টি বই পর্যালোচনা। আচ্ছা। একটা লিখেছেন ডি জোকে, হাঙ্গেরিয়ান কালচারাল স্টাডিজ জার্নালের জন্য, অন্যটি ব্লেক মরিসন, দ্য গার্ডিয়ানের জন্য, আর তৃতীয়টি মিরান্ডা সেমুর, দ্য ফিনান্সিয়াল টাইমসের জন্য। এই 3টি রিভিউ আর সাক্ষাৎকারটার উপর ভিত্তি করেই আমাদের আজকের কথা। আচ্ছা, জর্জ জিরটেস সম্পর্কে একটু বলে নেওয়া দরকার হয়তো, তাই না? হ্যাঁ, অবশ্যই। তার জন্ম হাঙ্গেরিতে, কিন্তু 1956 সালের হাঙ্গেরিয়ান বিপ্লবের পর, তখন তার বয়স মাত্র 8, পরিবারের সাথে শরণার্থী হিসেবে যুক্তরাজ্যে চলে আসেন। তিনি তো মূলত কবি হিসেবেই পরিচিত এবং খুবই সম্মানিত একজন কবি। একদম। তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ দ্য স্ল্যান্ট ডোর 1979 সালে ফাবার পুরস্কার পায়, আর 2004 সালে রিল কাব্যগ্রন্থের জন্য টিএস এলিয়ট পুরস্কার, যে পুরস্কারের জন্য তিনি পরেও 2বার শর্টলিস্টেড হয়েছিলেন। আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, এই যে বইটা দ্য ফটোগ্রাফার অ্যাট 16, যেটা তার মায়ের জীবন নিয়ে লেখা,
এটাই তার প্রথম পূর্ণাঙ্গ গদ্য রচনা। ভাবা যায় প্রথম গদ্য লিখে এত সাফল্য। হ্যাঁ, আর প্রথমবারই এই বইটা 2020 সালে খুব মর্যাদাপূর্ণ জেমস টেট ব্ল্যাক মেমোরিয়াল পুরস্কার জিতে নেয়। এটা শুধু একটা ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ না, সাহিত্যের জগতেও একটা বড় ঘটনা। অবশ্যই। শুধু তাই নয়, জর্জ চিরটেস হাঙ্গেরিয়ান সাহিত্য ইংরেজিতে অনুবাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু একজন খুব গুরুত্বপূর্ণ মানুষ। ঠিক, তিনি তো নোবেলজয়ী লাসলো ক্রাসনাহরকাইয়ের কাজ অনুবাদ করেছেন। হ্যাঁ, 2015 সালে ক্রাসনাহরকাই যখন ম্যান বুকার ইন্টারন্যাশনাল পুরস্কার পান, তখন তিনি পুরস্কারের অর্থটা দুজন অনুবাদকের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলেন। জর্জ চিরটেস তাদের একজন। তাহলে বোঝা যাচ্ছে আমরা এমন একজন লেখকের কথা বলছি যিনি ভাষা, স্মৃতি, ইতিহাস এই বিষয়গুলো নিয়ে খুব গভীরভাবে ভাবেন, কাজ করেন। একদম। আজকের এই আলোচনায় আমাদের লক্ষ্য হলো জর্জ জিটেসের মা মাগদা জিটেসের ওই জটিল সংগ্রামময় জীবন আর তার ছেলের লেখা এই মর্মস্পর্শী স্মৃতিগ্রন্থটার বিভিন্ন দিক নিয়ে কথা বলা। হ্যাঁ, বিশেষ করে যারা হয়তো ব্যক্তিগত ইতিহাস, পরিবারের না বলা কথা বা ট্রমার দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব নিয়ে আগ্রহী, তাদের জন্য এই আলোচনাটা খুব প্রাসঙ্গিক হতে পারে। অথবা যারা নিজেরা গবেষণা বা সমালোচনামূলক লেখালেখির জগতে আসছেন তাদের জন্য। ঠিক। মাগদা জীবনের দিকে তাকালে প্রথমেই যে ব্যাপারটা চোখে লাগে সেটা হলো তার চরিত্রের মধ্যেকার বৈপরীত্যগুলো, কন্ট্রাডিকশনস। হ্যাঁ, রিভিউগুলোতে ওই বিষয়টা এসেছে। একদিকে যেমন তার ছিল অসম্ভব মানসিক জোর, মানে যাকে বলে ফাইটিং স্পিরিট, অন্যদিকে ছোটবেলায় রিউম্যাটিক ফিভার হয়েছিল, তাই হার্টটা ছিল বেশ দুর্বল। মিরান্ডা সেমুর বা ব্লেক মরিসন তাদের রিভিউতে যেমন লিখেছেন, মাগদা বাইরে থেকে বেশ মিশুক ধরনের ছিলেন, কিন্তু তার ভেতরে অনেক কিছু লুকানো ছিল, গোপনীয়তা। উদার মনের মানুষ ছিলেন, আবার অতীতের অভিজ্ঞতার জন্য হয়তো কিছুটা প্যারানয়েড, মানে সবসময় হয়তো একটা বিপদের আশঙ্কা করতেন। সহজে হয়তো পুরোপুরি বিশ্বাস করতেন না কাউকে। হতে পারে। আর সবচেয়ে বড় যে বৈপরীত্য যেটা মনকে নাড়া দেয়, তিনি হলোকস্টের মতো ভয়াবহ অভিজ্ঞতা থেকে বেঁচে ফিরেছিলেন, চরম অত্যাচার সহ্য করেছেন। অথচ জীবনের শেষ দিকে এসে যখন পরিস্থিতি তুলনামূলকভাবে শান্ত, তখন তিনি স্বেচ্ছায় আত্মহত্যার পথ বেছে নিলেন। এই যে একটা জটিল স্তরযুক্ত জীবন, এটাকে ধরার জন্যই জর্জ জিরটেস তার বইতে একটা অসাধারণ আঙ্গিক ব্যবহার করেছেন। হ্যাঁ, ওই রিভার্স ক্রোনোলজি বা বিপরীত কালানুক্রম। ঠিক, মানে তিনি শুরু করেছেন মায়ের মৃত্যু দিয়ে, আর সেখান থেকে ধীরে ধীরে পিছিয়ে গেছেন তার শৈশবে, কৈশোরে। এর কারণটা কি? মানে সাক্ষাৎকারে বা রিভিউগুলোতে কি বলা হয়েছে? এটা কি শুধু পাঠককে চমকে দেওয়ার জন্য? না না, শুধু কৌশল নয়। জর্জ জিরটেস নিজে বলেছেন এটা অনেকটা ক্ষত নিরাময়ের মতো। ক্ষত নিরাময় কিভাবে? মানে শেষ থেকে শুরু করে অতীতের দিকে গিয়ে হয়তো তিনি সেই মুহূর্তটা খুঁজছেন যখন জীবনটা অন্যরকম হতে পারত, যখন সবটা নিষ্পাপ সম্ভাবনাময়। জোখে যেমন তার রিভিউতে ইঙ্গিত দিয়েছেন, এটা যেন ট্রমার উৎস আর তার প্রভাবকে উল্টো দিক থেকে বোঝার একটা চেষ্টা। হ্যাঁ, যখন আমরা জানি শেষটা কি হয়েছিল, তখন অতীতের ঘটনাগুলো অন্যভাবে দেখতে পাই আমরা, তাদের অর্থগুলোও যেন বদলে যায়। ঠিক, এই বিপরীত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে মাগদার জীবনের বাঁকগুলো সত্যি অন্যরকম লাগে। যেমন 1975 সালের ওই আত্মহত্যার চেষ্টা আর অ্যাম্বুলেন্স দুর্ঘটনা, যা দিয়ে বইটা শুরু। এটা শুধু শেষ নয়, এটা যেন একটা লেন্স, যার মধ্যে দিয়ে তার আগের পুরো জীবনটাকে দেখা হচ্ছে। তার ঠিক আগের অধ্যায়ে ইংল্যান্ডের জীবন, 1956তে দেশ ছাড়ার পর থিতু হওয়ার চেষ্টা। কিন্তু মিরান্ডা সেমুর যেমন লিখেছেন, একটা শহুরে একঘেয়েমি, একটা স্থানচ্যুতির গভীর কষ্ট তাকে সবসময় ঘিরে রাখত। শরীরটা ইংল্যান্ডে, কিন্তু মন পড়ে আছে বুদাপেস্টে। একদম। জর্জ জিরটেসও সাক্ষাৎকারে বলেছেন, এই নির্বাসনের কষ্টটা যেন অনেক বছর পর আরও তীব্রভাবে ফিরে এসেছিল। দুই ছেলে, জর্জ আর অ্যান্ড্রো, এদের ঘিরেই তখন তার পৃথিবী। তারও আগে 1956, ওই উত্তাল সময়টা, হাঙ্গেরিয়ান বিপ্লব, বুদাপেস্টের রাস্তায় সোভিয়েত ট্যাঙ্ক। বাড়ির কাছাকাছি লড়াই চলছে। জর্জের একটা ঘটনা মনে আছে, একটা বুলি এসে লাগে তার খেলনা ঘড়িতে। ভাবা যায় এইরকম একটা অবস্থার মধ্যে তারা দেশ ছাড়লেন। গভীর রাতে বাবার কমিউনিস্ট পার্টির পদের সুবাদে পাওয়া একটা সুযোগ কাজে লাগিয়ে প্রায় সবকিছু ফেলে রেখে অস্ট্রিয়ার সীমান্তা পার হলেন। গার্ডিয়ান বা ফিনান্সিয়াল টাইমসের রিভিউতে এই পলায়নের ছবিটা খুব স্পষ্টভাবে আঁকা হয়েছে। তারও আগের জীবন, যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর বুদাপেস্ট, নতুন করে সব শুরু করার চেষ্টা। স্বামী লাসলো কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিলেন, পদোন্নতিও পেলেন।
কিন্তু এই ব্যাপারটা মাগদার মনে একটা অস্বস্তি তৈরি করেছিল। জর্জের অন্তত তাই মনে হয়। এই সময়ে জর্জ আর তার ভাইয়ের জন্ম। মাগদার দোলা সেই সময়ের ছবিগুলোতে দেখা যায় বাচ্চাদের সুন্দর পোশাকে সাজিয়ে একটা স্বাভাবিক জীবনের ছবি তোলার চেষ্টা। কিন্তু তারও আগে ছিল হলোকস্ট, জীবনের সবচেয়ে অন্ধকার অধ্যায়। আর রিভিউগুলো বা সাক্ষাৎকার থেকে এটা পরিষ্কার যে মাগদা তার ইহুদি পরিচয়টা প্রায় সারা জীবন লুকিয়ে রেখেছিলেন, এমনকি ছেলেদের কাছেও। হ্যাঁ, তিনি বলতেন তাকে নাকি রাজনৈতিক বন্দী হিসেবে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে পাঠানো হয়েছিল। তিনি রেভেন্সব্রুক আর পেটেলিং নিঘি এই দুটো কুখ্যাত ক্যাম্পে ছিলেন। জর্জ জিট্টেস তার বইতে ক্যাম্পের কিছু ভয়াবহতার কথা বলেছেন, চাবুক মারা, অনাহার, ধর্ষণ, চুল কামিয়ে দেওয়া। কিন্তু তিনি সচেতনভাবে খুব বেশি বিস্তারিত বর্ণনায় যাননি, মানে অতিরিক্ত কল্পনা করতে চাননি, কারণ তিনি তো সেখানে ছিলেন না, আর তার মা এসব নিয়ে খুব বেশি কথাও বলতেন না। যখন আমেরিকান সৈন্যরা তাকে উদ্ধার করে তখন তার ওজন ছিল মাত্র 38 কেজি, ভাবা যায়? সেখানেই একজন আমেরিকান সৈন্য, তার নামও জর্জ, মাগদাকে আমেরিকায় নিয়ে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু মাগদা যাননি। কেন? তার কাছে অগ্রাধিকার ছিল পরিবার, তার হবু স্বামী লাজলো, যিনি তখনও নিখোঁজ, তার খোঁজ নেয়া। পরিবারের প্রায় সবাই তো হোলোকস্টে মারা গিয়েছিল। এই প্রত্যাখ্যানটাও মাগদার চরিত্রের একটা দিক দেখায়, তার শিকড়ের প্রতি টান। আর একেবারে শুরুতে যদি যাই, বইয়ের শিরোনাম অনুযায়ী তার জন্ম রোমানিয়ার ক্লুজ শহরে, তখনকার কলজবার। মাত্র 14 বছর বয়সে তিনি বুদাপেস্টে চলে আসেন ফটোগ্রাফি শিখতে, একজন ফটোগ্রাফারের শিক্ষানবিশ হিসেবে। আর 16 বছর বয়সে তিনি একজন পেশাদার ফটোগ্রাফার। এখান থেকেই তো বইয়ের শিরোনাম, দ্য ফটোগ্রাফার অ্যাট 16। ঠিক। এই পুরো জীবনটা জুড়েই তাহলে রয়েছে ওই আত্মপরিচয়ের টানাপোড়েনটা, লুকানো ইহুদি সত্তা, যেটা তিনি সবসময় আড়ালে রাখতে চেয়েছেন। হ্যাঁ, ডি জকে তার রিভিউতে যেমন লিখেছেন, পরিবারটা ধর্ম পালন করত না, সিনাগগে যাওয়া বা অন্য কোনো ইহুদি রীতি মানা এসব ছিল না। তবুও ওই পরিচয়টা গোপন রাখাটা তার জীবনের একটা বড় চিন্তার কারণ ছিল। আবার অন্যদিকে ইংল্যান্ডে নির্বাসিত জীবনেও তিনি খুব শক্ত করে হাঙ্গেরিয়ান সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরেছিলেন, বিশেষ করে খাবার আর গান। এই যে দ্বৈততা, একদিকে পরিচয় লুকানো, অন্যদিকে ফেলে আসা সংস্কৃতির জন্য টান, এটা শুধু মাগদার একার গল্প নয়। জর্জের মতো হলোকস্ট থেকে বেঁচে ফেরা মানুষদের সন্তানদের অনেকেরই অভিজ্ঞতা হয়তো এরকম, দ্বিতীয় প্রজন্মের অভিজ্ঞতা। হ্যাঁ, তাদের আত্মপরিচয়টা এভাবেই বেশ জটিল হয়ে যায়। বইটার শিরোনাম শুধু তার কৈশোরের পেশাটাকেই বলছে না, ফটোগ্রাফি নিজেই যেন পুরো বইটার একটা কি বলে থিমের মতো। একদম। জর্জ ডিটেস তার সাক্ষাৎকারে ফটোগ্রাফি নিয়ে যা বলেছেন সেগুলো খুব ইন্টারেস্টিং। যেমন তিনি ফটোগ্রাফিকে এক ধরনের প্রমাণ হিসেবে দেখেন, কিন্তু কিসের প্রমাণ? তার মতে ফটোগ্রাফি আসলে নশ্বরতার প্রমাণ। নশ্বরতা মানে একটা মুহূর্ত যা ছিল কিন্তু আর নেই, যা হারিয়ে গেছে। আলোর খেলায় ধরা পড়া ওই মুহূর্তটা তো চিরকালের জন্য শেষ, শুধু তার একটা ছবি রয়ে গেছে। তিনি বলছেন ফটোগ্রাফি ইতিহাস আর স্মৃতির মধ্যে একটা সেতুর মতো কাজ করে, একটা মিডিয়েটার। ঠিক। আর মাগদার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আরও এক ধাপ এগিয়ে যায়, তাই না? কারণ তিনি নিজে ফটোগ্রাফার ছিলেন। হ্যাঁ, একদম। তিনি একই সাথে ছবির স্রষ্টা, মানে এজেন্ট, আবার তার নিজের জীবন, তার ছবিগুলো এই বইয়ের বিষয়বস্তু, মানে সাবজেক্ট। জর্জ যেমনটা বলেছেন, তিনি একদিকে ক্যামেরা দিয়ে অন্যের জীবন ধরছেন, আবার তার নিজের জীবনও ধরা পড়ছে অন্যের ক্যামেরায় বা তার ছেলের লেখায়। এই দ্বৈত ভূমিকাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। জর্জ জিটেস চিত্রকলা আর ফটোগ্রাফির মধ্যে একটা পার্থক্য দেখিয়েছেন, তাই না? হ্যাঁ, তিনি মনে করেন চিত্রকলা হলো নির্মাণ, মানে কনস্ট্রাকশন, শিল্পী কিছু তৈরি করেন, আর ফটোগ্রাফি হলো মূলত ধারণ করা, রেকর্ডিং, যা ছিল তার একটা ছাপ নেওয়া। ইন্টারেস্টিং। এবং তিনি ফটোগ্রাফিকে কবিতার খুব কাছাকাছি মনে করেন। দুটোই যেন একটা জটিল স্থির অবস্থাকে তুলে ধরে। একটা ভালো ছবির মতো একটা ভালো কবিতাও যেন একটা থমুকে যাওয়া মুহূর্তের গভীরে চলে যায়, যেখান থেকে অনেক মানে উঠে আসতে পারে। সাক্ষাৎকারে তিনি একটি সুন্দর উপমা ব্যবহার করেছেন। গল্প যদি হয় নদীর মতো বয়ে চলা, তাহলে কবিতা হলো হ্রদের মতো স্থির কিন্তু গভীর। এই বইতে তিনি পুরনো দিনের অনেক ছবি ব্যবহার করেছেন, কিন্তু শুধু ছবিগুলো দেখানোর জন্য নয়। না, একদমই না।
তিনি ছবিগুলোকে খুব খুঁটিয়ে দেখেছেন, বিশ্লেষণ করেছেন, সেগুলো সূত্র ধরে স্মৃতিকে আবার তৈরি করার চেষ্টা করেছেন। ফিনান্সিয়াল টাইমস বা হাঙ্গেরিয়ান কালচারাল স্টাডিজের রিভিউতেও এই ছবি ব্যবহারের গুরুত্বের কথা বলা হয়েছে। রলা বার্থ বা সুজান সন্ট্যাগের মতো তাত্ত্বিকদের ফটোগ্রাফি নিয়ে ভাবনার কথাও এসেছে, যদিও জর্জ বলেছেন তিনি হয়তো তাদের লেখা পরে পড়েছেন। জর্জের ছোটবেলার স্মৃতিতে মাগদার যে ছবিটা ভাসে সেটা হলো লাইট বক্সের উপর ঝুঁকে ছবির নেগেটিভ বা প্রিন্ট রিটাচ করার। হ্যাঁ, খুব যত্ন করে রেজার ব্লেড দিয়ে ছবির খুঁত তুলে ফেলা বা ছোট তুলি দিয়ে ফটো অয়েল ব্যবহার করে ছবিকে আরও নিখুঁত করা। ক্যামেরার পেছনের ফটোগ্রাফারের চেয়েও এই ইমপ্রুভার বা উন্নতকারীর ভূমিকাটাই জর্জের কাছে বেশি স্পষ্ট ছিল। সাক্ষাৎকারে জর্জ একটা খুব ব্যক্তিগত তথ্য শেয়ার করেছেন। 1956 সালে যখন তারা হাঙ্গেরি ছেড়ে পালিয়ে আসেন, হ্যাঁ, তখন সঙ্গে করে একটা ছোট্ট বাক্স নিয়ে এসেছিলেন, একটা খেলনা টাইপরাইটারের বাক্স, যাতে কিছু ফ্যামিলি ফটো ছিল। ও, সেই বাক্সটা নাকি এখনো তার লেখার ডেস্কের নিচে রাখা আছে। ভাবুন তো, স্মৃতির কি আশ্চর্য বাহন! একটা ছোট্ট বাক্স কয়েক দশক ধরে একটা ছিন্ন ভিন্ন পরিবারের ইতিহাস বয়ে বেড়াচ্ছে। নিজের মাকে নিয়ে লেখা, বিশেষ করে এমন একজন মা যার জীবন এত ট্র্যাজেডি, এত যন্ত্রণা, এত না বলা কথায় ভরা। এই কাজটা জর্জের জন্য সহজ ছিল না মোটেও। ব্লেক মরিসন তার গার্ডিয়ান রিভিউতে লিখেছেন, মাগদার মৃত্যুর পর প্রায় 4 দশক সময় লেগেছে জর্জের এই গদ্য স্মৃতি কথাটি লিখতে। যদিও এর আগে তিনি মাকে নিয়ে অনেক কবিতা লিখেছেন এবং এই বইতেও সেই কবিতাগুলো থেকে কিছু অংশ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু হয়তো গদ্যে সেই গভীরতা, সেই বিস্তারটা আনা সম্ভব, যা কবিতায় সবসময় হয় না। হ্যাঁ, কিন্তু সেই সুযোগটা আবার একটা বিরাট চ্যালেঞ্জও। অন্য একজন মানুষকে, এমনকি নিজের মাকেও কি পুরোপুরি জানা সম্ভব? এটাই তো প্রশ্ন। জর্জ সার্টেস স্মৃতি এবং জ্ঞানকে এক ধরনের নির্মাণ বা আবিষ্কার হিসেবে দেখেন। গার্ডিয়ান রিভিউতে তার একটা অসাধারণ উক্তি আছে। কি সেটা? তিনি বলছেন, জ্ঞান আংশিকভাবে উদ্ভাবন, স্মৃতি বেশিরভাগই উদ্ভাবন এবং অন্যকে জানা সর্বোচ্চ মাত্রার উদ্ভাবন। আমি বানিয়ে লিখছি না, কিন্তু এর কেন্দ্রে যে মানুষটি আছে তাকেও নির্মাণ করতে হয় এবং উদ্ভাবনের নিরিখেই বুঝতে হয়। আসল কৌশল হলো সত্যকে উদ্ভাবন করা। আসল কৌশল হলো সত্যকে উদ্ভাবন করা। কথাটা খুব শক্তিশালী। খুবই। এটা তো শুধু সাহিত্যিকদের জন্য নয়, যারা ইতিহাস নিয়ে কাজ করেন বা যারা নিজেদের পরিবারের ইতিহাস খোঁজার চেষ্টা করছেন, সবার জন্যই এটা একটা বড় প্রশ্ন। ঠিক, আমাদের হাতে থাকে কিছু খণ্ডিত তথ্য, কিছু স্মৃতি, কিছু অন্যের মুখে শোনা কথা। এগুলোকে জুড়ে যখন আমরা একটা গল্প তৈরি করি, এই উপস্থাপনার দায়বদ্ধতাটাও অনেক। জর্জ শিরটেস এই বিষয়ে খুব সচেতন ছিলেন। তিনি বিশেষভাবে চেয়েছেন তার মাকে শুধু হোলোকাস্টের শিকার বা ভিকটিম হিসেবে দেখতে না। হ্যাঁ, হোলোকাস্ট তার জীবনের একটা ভয়ঙ্কর অংশ, যা তাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে, কিন্তু সেটাই তার একমাত্র পরিচয় নয়। তিনি একজন মা ছিলেন, একজন স্ত্রী, একজন ফটোগ্রাফার, একজন বন্ধু, আরও অনেক কিছু। জর্জ চেয়েছেন তার মায়ের এই পুরো সত্তাটাকেই ধরতে, তার শক্তি এবং দুর্বলতা দুটোকেই সম্মান জানাতে। মিরান্ডা সেমুর ফিনান্সিয়াল টাইমসের রিভিউতে তাই বইটিকে মাগদার জন্য উপযুক্ত একটা স্মৃতিস্তম্ভ বা মনুমেন্ট বলেছেন। সত্যি তাই। 3টি রিভিউতেই বইটার ভাষার সৌন্দর্য, এর গভীরতা আর পাঠকের মনে আলোড়ন তোলার ক্ষমতার কথা বলা হয়েছে। একে অসাধারণ, সাহসী এবং খুবই শোষণকারী বা অ্যাবজর্বিং বলা হয়েছে। মানে একবার পড়তে শুরু করলে শেষ না পড়ে থামা যায় না। এটি একই সঙ্গে খুব ব্যক্তিগত, আবার একই সঙ্গে বৃহত্তর ঐতিহাসিক ঘটনারও দলিল। যারা ট্রমা, স্মৃতি, নির্বাসন, আত্মপরিচয় এবং জীবন লেখার শিল্প নিয়ে জানতে বা ভাবতে আগ্রহী, তাদের জন্য এই বইটি অবশ্যই পড়া দরকার। আর বিশেষভাবে বলতে চাই তাদের কথা, যারা হয়তো নিজেরা পারিবারিক ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করছেন বা এই ধরনের সংবেদনশীল বিষয় নিয়ে লেখার কথা ভাবছেন। জর্জ শিরটেসের এই কাজটা তাদের কাছে একটা উদাহরণ হতে পারে, কিভাবে সততা, সংবেদনশীলতা আর শৈল্পিকতার সঙ্গে অতীতের মুখোমুখি হতে হয়, কিভাবে না জানা অংশগুলোকে স্বীকার করেও একটা অর্থপূর্ণ গল্প বুনে তোলা যায়।
কিভাবে সত্যকে উদ্ভাবন করার দায়িত্ব নিতে হয়। তাই আমরা আমাদের সকল শ্রোতাকে আন্তরিকভাবে অনুরোধ করব জর্জ জিরটেসের দ্য ফটোগ্রাফার অ্যাট 16 বইটি পড়ার জন্য সময় বের করুন। এটা শুধু একজন মেয়ের বা মায়ের গল্প নয়, এটা স্মৃতি, বেঁচে থাকা এবং ভালোবাসার এক গভীর অন্বেষণ। বইটি খুঁজে পাওয়ার লিঙ্ক আমাদের শো নোটসে দেওয়া থাকবে। আপনারা এই চ্যানেল অনুসরণ করুন বা না করুন, এই অসাধারণ স্মৃতিগ্রন্থটি পড়ার অভিজ্ঞতা থেকে নিজেদের বঞ্চিত করবেন না, এই অনুরোধ রইল। আলোচনা শেষ করার আগে একটা প্রশ্ন শ্রোতাদের ভাবনার জন্য রেখে যেতে চাই। বলুন। জর্জ জিরটেস যেমনটা বলেছেন, স্মৃতি এবং জ্ঞান এক ধরনের নির্মাণ এবং অন্যকে জানা এক চূড়ান্ত উদ্ভাবন। তাহলে প্রশ্নটা হলো, যখন আমরা কোনো প্রিয়জন সম্পর্কে লিখি, বিশেষ করে এমন কেউ যার জীবন ট্রমা আর অনেক না বলা কথায় পূর্ণ, তখন সেই আখ্যান তৈরি করার প্রক্রিয়াটা কি? অনিবার্যভাবে আমাদের নিজেদের স্মৃতি, আমাদের নিজেদের আত্ম উপলব্ধিকেও নতুন করে গড়ে তোলে না? মানে অন্যের গল্প বলতে গিয়ে আমরা কি নিজেদেরও নতুন করে আবিষ্কার করি না? नमस्कार और रिवाइज एंड रीसबमिट की वीकेंड क्लासिक्स एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलो और मैं हूं निकिता। सोचिए, एक एम्बुलेंस जंक्शन पर खड़ी है, इंतजार कर रही है। अंदर एक महिला है जिसने ओवरडोज ले ली है। टाइम निकलता जा रहा है। ड्राइवर को सामने मतलब थोड़ी सी जगह दिखती है, वो गाड़ी आगे बढ़ाता है। हाँ। लेकिन फिर रुक जाता है, शायद जगह काफी नहीं थी। और ठीक उसी वक्त पीछे से एक कार आती है और एम्बुलेंस से टकरा जाती है। अरे बाप रे। एम्बुलेंस डैमेज हो जाती है। ड्राइवर्स बाहर निकलकर बहस करने लगते हैं और ये जो सारा हंगामा हो रहा है ना, हाँ, इसी बीच एम्बुलेंस के अंदर वो महिला दम तोड़ देती है। कितना अजीब और दुखद अंत। ये जॉर्ज जिरटेस की माँ मैग्डा जिरटेस थी। हाँ। और यही वो पॉइंट है, वो क्षण जहां से जॉर्ज जिरटेस का संस्मरण द फोटोग्राफर एट 16 द डेथ एंड द लाइफ ऑफ अ फाइटर शुरू होता है। बिल्कुल, ये घटना ही अपने आप में मतलब उसकी आकस्मिकता और त्रासदी में उस जटिल जिंदगी की झलक दे देती है जिसे ये किताब परत दर परत खोलने वाली है। सही कहा। और आज हम इसी असाधारण किताब पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। ये एक बेटे की कहानी है अपनी माँ के बारे में, यादों, तस्वीरों और शायद जैसा आपने कहा कुछ कल्पना के सहारे गढ़ी गई कहानी। हाँ, और हमारी ये बातचीत आधारित है एक तो लेखक जॉर्ज जिरटेस के इंटरव्यू पर जो उन्होंने एंटनी ह्यूएन को दिया था, और साथ ही 3 अहम बुक रिव्यूज हैं। डैनियल जोके की हंगेरियन कल्चरल स्टडीज में, ब्लेक मॉरिसन की द गार्डियन में, और मिरांडा सेमोर की द फाइनेंशियल टाइम्स में। हाँ, मैंने भी वो रिव्यूज देखे हैं। तो इससे पहले कि हम किताब में और गहरे उतरें, जॉर्ज जिरटेस के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। शायद बिल्कुल। वो हंगरी में पैदा हुए थे और फिर 1956 की क्रांति के बाद एक रेफ्यूजी के तौर पर यूके आ गए। और एक बहुत ही सम्मानित कवि हैं। उनकी पहली ही किताब द स्लैंट डोर, सोचिए 1969 में फेबर प्राइज जीत चुकी थी, जॉइंट विनर थी वो। हाँ, और उनका जो कलेक्शन था रील, उसने 2004 में टीएस एलियट प्राइज जीता। बहुत बड़ा सम्मान है ये, और उसके लिए बाद में 2 बार और शॉर्टलिस्ट हुए। लेकिन मजे की बात यह है कि ये किताब द फोटोग्राफर एट 16, ये जो माँ पर संस्मरण है, हाँ, ये गद्य में, प्रोज में उनका पहला काम है। हाँ, ये दिलचस्प है, एक स्थापित कवि का पहला गद्य लेखन, और आते ही इसने ईस्ट एंग्लियन बुक प्राइज और जेम्स स्ट्रीट ब्लैक मेमोरियल प्राइज जैसे बड़े अवार्ड जीते। बिल्कुल। और वो सिर्फ लिखते ही नहीं, वो हंगेरियन लिटरेचर को अंग्रेजी में लाने वाले बहुत महत्वपूर्ण ट्रांसलेटर भी हैं। ओह हाँ, लाज़लो क्रास्नाहोर्काई जैसे बड़े लेखक का काम उन्होंने ट्रांसलेट किया है। वही जिन्हें 2015 में मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज मिला था। और आपको याद होगा, उन्होंने अपना ट्रांसलेटर वाला प्राइज मनी जिरटेस और एक और ट्रांसलेटर ऑटेलिया मुलजेट के बीच शेयर किया था। हाँ हाँ, बिल्कुल याद है। तो ये किताब है मैग्डा जिरटेस के बारे में, एक फोटोग्राफर, एक सर्वाइवर, एक माँ, और जैसे सब टाइटल कहता है, एक फाइटर। और टाइटल से ही जाहिर है फोटोग्राफी इस कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। अच्छा, इस किताब की एक बहुत ही खास बात जो बार बार सामने आती है, वो है इसकी बनावट, इसका स्ट्रक्चर। हाँ, वो बहुत अनूठा है। कहानी पीछे की ओर चलती है, मतलब मैग्डा की मौत से शुरू होकर उनके बचपन तक जाती है। ये रिवर्स क्रोनोलॉजी वाली बात, ये मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगी। क्या ये सिर्फ एक स्टाइल का तरीका है या इसका कोई गहरा मतलब निकलता है? ये एक अच्छा सवाल है,
और रिव्यूज में भी इस पर बात हुई है। जैसे डैनियल जोके अपनी समीक्षा में इसे एक तरह से घाव भरने जैसा बताती हैं। घाव भरने जैसा कैसे? मतलब जैसे हम वक्त में पीछे जा रहे हो, उस पॉइंट पर जहाँ कोई घाव नहीं था, जहाँ सब कुछ मासूम था, संभावनाओं से भरा था। जोके इसकी तुलना मार्टिन एमिस की टाइम ज़ीरो या क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म मेमेंटो से भी करती हैं, ये दिखाने के लिए कि कैसे ये स्ट्रक्चर अतीत के ट्रॉमा, उसके बोझ को उजागर करता है। आप लगातार पीछे जा रहे हैं, वजह ढूंढ रहे हैं, उस जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पाठक को भी एक तरह से उस सफर पर ले जाता है, जैसे हम भी मैग्डा की मुश्किल जिंदगी के कारणों को पीछे जाकर समझ रहे हों। हाँ बिल्कुल, और ये उन लोगों के लिए खास तौर पर इंटरेस्टिंग हो सकता है जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म या रिसर्च में है। ये दिखाता है कि कैसे नैरेटिव स्ट्रक्चर सिर्फ कहानी कहने का तरीका नहीं, बल्कि मीनिंग क्रिएट करने का एक पावरफुल टूल भी हो सकता है। हाँ। ये ट्रॉमा और मेमोरी जैसे विषयों से डील करने का एक बहुत क्रिएटिव तरीका है। और मिरांडा सेमूर भी लिखती हैं कि इस किताब को जो चीज़ असाधारण बनाती है वो सिर्फ घटनाएं नहीं, बल्कि लेखक की ईमानदारी और संवेदनशीलता है। ब्लेक मॉरिसन का भी यही मानना है कि गद्य ने, मतलब प्रोज ने, ज़िर्टेस को अपनी माँ की कहानी को उन कविताओं से कहीं ज्यादा गहराई से कहने का मौका दिया जो वो पहले उन पर लिख चुकी थी। हाँ, शायद प्रोज का कैनवस बड़ा होता है इन जटिलताओं को पकड़ने के लिए। और मैग्डा ज़िर्टेस का जो व्यक्तित्व उभरता है वो वाकई बहुत जटिल है, विरोधाभासों से भरा हुआ। बिल्कुल, मॉरिसन के समीक्षा में इसका जिक्र है कि एक तरफ तो उनकी इच्छा शक्ति गजब की मजबूत थी, लेकिन दूसरी तरफ बचपन के रोमांटिक फीवर के कारण उनका दिल कमजोर था। शारीरिक और भावनात्मक दोनों स्तर पर एक कॉन्ट्रास्ट। हाँ, और भी थे, जैसे वो बहुत जीवंत थी, मिलनसार थी, लेकिन उतनी ही रहस्यमयी भी। उदार थी, पर उनमें एक तरह का शक, पैरानोया भी था। मॉरिसन ने एक और दिलचस्प विरोधाभास बताते हैं कि वो सेक्स के बारे में बहुत खुलकर बात कर सकती थी। मजाक में अपने प्यूबिक हेयर की तुलना किसी जायज प्लेयर की दाढ़ी से कर देती थी। हाँ। लेकिन किसी के सामने खुद नग्न होने से उन्हें सख्त नफरत थी। ज़िर्टेस खुद इस पर सोचते हैं कि क्या ये उनके नेचर का हिस्सा था या फिर रेवेंसब्रुक कंसंट्रेशन कैंप के उन भयानक अनुभवों का नतीजा। और वो ईमानदारी से मानते हैं कि वो नहीं जानते, वो अपनी कल्पना को उस दिशा में ज्यादा जानी नहीं देते। ये एक लेखक का संयम भी है ना, ये मानना कि आप सब कुछ नहीं जान सकते, खासकर किसी और के बारे में। हाँ, ये संस्मरण लिखने की एक अहम चुनौती है। सच्चाई के कितना करीब पहुंच सकते हैं जब यादें धुंधली हों और इंसान खुद इतना कॉम्प्लेक्स हो। बिल्कुल, सेमूर उनके पति लाजलो के प्रति उनके बर्ताव पर भी ध्यान दिलाती हैं। हाँ, ऐसा लगता था जैसे सारा प्यार बेटों के लिए था और सारा शक उस पति के लिए जो उनसे शायद बहुत प्यार करते थे। हाँ, और बेटों जॉर्ज और एंड्रयू के प्रति उनका लगाव बहुत गहरा था, शायद थोड़ा कंट्रोलिंग भी। उन्हें बड़े शाही अंदाज में कपड़े पहनाना, उन्हें अपनी छोटी गिलहरी अपना एकमात्र सहारा कहना, ये माँ बेटे के रिश्ते की कॉम्प्लेक्सिटी भी दिखाता है। और ये सब हमें पता चलता उस रिवर्स क्रोनोलॉजी का जरिए। आती है? हाँ, लंदन के एक सबब में वो खुद को फंसा हुआ महसूस करती थीं। ये वो विस्थापन का दर्द है, डिस्प्लेसमेंट का, जो कहीं सेटल होने के बाद भी टीसता रहता है। हाँ। ज़िर्टेस इसे महसूस करते हैं और सेमूर उन्हें कोट करती हैं। शरीर वहां नहीं है जहां उसे होना चाहिए, जैसे कि आप भूत बनकर आए हों लेकिन अपनी आत्मा पीछे छोड़ आए हों। ये एहसास तो शायद कई विस्थापित लोगों का अनुभव होगा। बिल्कुल। और इंग्लैंड से पहले 1956 की हंगेरियन क्रांति और हंगरी से परिवार का भागना। हाँ, वो दृश्य बहुत मार्मिक हैं। बुढ़ापस की सड़कों पर लड़ाई, छोटे से जॉर्ज की खिलौना घड़ी पर गोली का निशान लगना, और फिर रात के अंधेरे में सब कुछ पीछे छोड़कर ऑस्ट्रिया भाग जाना। ऐसा लगता है कि लाजलो की सरकारी पहचान ने उन्हें बॉर्डर पार करने में मदद की। हाँ, मॉरिसन और जोके दोनों इसका जिक्र करते हैं। और उससे भी पहले का वक्त, युद्ध के बाद का बुडापेस्ट। तब क्या था? लाजलो का एक मामूली प्लम्बर के हेल्पर से मिनिस्ट्री में ऊंचे ओहदे तक पहुंचना, कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन करना। अच्छा। लेकिन मैग्डा को पार्टी और पति की इन एम्बिशंस को लेकर चिंताएं थीं, और यहीं उनके दोनों बेटे जॉर्ज और एंड्रू पैदा हुए। और फिर कहानी हमें उस सबसे काले दौर में ले जाती है, हॉलोकॉस्ट। हाँ, जून 1944 के बाद किसी दिन मैग्डा जब काम से लौटी तो पाया कि वो यहूदी परिवार जिसके साथ वो रह रही थी वो गायब कर दिया गया था और उन्हें भी पकड़ लिया गया। फिर उन्हें कैंप्स में भेजा गया? हाँ, पहले रेवेंसब्रुक और फिर पेनिक कंसंट्रेशन कैंप।
और यहीं एक और कॉम्प्लेक्स लेयर सामने आती है। क्या? मॉरिसन और ज़ॉके बताते हैं कि मैग्डा बाद में ये क्लेम करती थीं कि उन्हें पॉलिटिकल कैदी बनाकर रखा गया था, जबकि पैनिक कैंप खास तौर पर यहूदी महिलाओं के लिए था। ओह, तो ये शायद अपनी यहूदी पहचान छिपाने की कोशिश थी। लगता तो यही है, और ये कोशिश शायद जिंदगी भर चली। क्या ज़िर्टेस कैंप की भयावहता के बारे में विस्तार से लिखते हैं? नहीं, वो डिटेल्स में नहीं जाते। सेम्यूर के रिव्यू में ये बात है कि कुछ कठोर तथ्य ही काफी हैं। कोड़े, भूखमरी, पब्लिक रेप, शरीर के बाल मूंड देना, कॉफी में ब्रोमाइड मिलाना ताकि औरतें प्रेग्नेंट ना हों। हे भगवान। ज़िर्टेस इन पर सेंसेशनल तरीके से नहीं लिखते, बल्कि तथ्यों को सामने रखकर उनके वजन को महसूस कराते हैं। ये भी लिटरेरी रिसर्च का एक पहलू है कि ट्रॉमा को कैसे दिखाया जाए बिना उसे एक्सप्लॉइट किए। और अप्रैल 1945 में जब अमेरिकन आर्मी ने पेनेक्यू को लिबरेट किया, तब मैग्डा की हालत क्या थी? बहुत खराब। मॉरिसन बताते हैं कि कैंप में सिर्फ बीमारों के बैरक की 80 औरतें बची थीं। मैग्डा उनमें से एक थी। वजन सिर्फ 6 स्टोन, मतलब करीब 38 किलो। सिर्फ 38 किलो? हाँ। और वहीं उनकी मुलाकात एक अमेरिकी सैनिक जॉर्ज से हुई, जिसने उन्हें अमेरिका ले जाने का ऑफर भी दिया। लेकिन उन्होंने मना कर दिया? हाँ, मना कर दिया। उनकी प्रायोरिटी अपने परिवार का पता लगाना थी। हालांकि बाद में पता चला कि वो सब मारे जा चुके थे, और लाज़लो से शादी करना था, जिनसे वो युद्ध से पहले से जुड़ी थीं। और उनके बेटे का नाम जॉर्ज उसी अमेरिकन सैनिक के नाम पर पड़ा। हाँ, जिसने शायद उनकी जान बचाई थी। और फिर कहानी और पीछे जाती है, उनके शुरुआती जीवन तक। बिल्कुल। रोमानिया के क्लूज या हंगेरियन में कोलोजोस्वार में जन्म एक हंगेरियन यहूदी माइनॉरिटी परिवार में। फिर 14 साल की उम्र में बुडापेस्ट आना, एक फोटोग्राफर के यहाँ अप्रेंटिस बनना, और लाज़लो से मुलाकात। यहाँ आकर वो रिवर्स यात्रा पूरी होती है। और इस पूरी यात्रा में, जैसा आपने शुरू में कहा, तस्वीरें लगातार साथ चलती हैं। हाँ, फोटोग्राफी सिर्फ मैग्डा का प्रोफेशन नहीं है, वो इस संस्मरण की आत्मा है। यूएन के साथ इंटरव्यू में ज़िर्टेस कहते हैं कि तस्वीरें उनके लिए हिस्ट्री और मेमोरी के बीच एक ब्रिज की तरह हैं। वो सबूत है, जैसा वो कहते हैं। हाँ, सबूत। लेकिन किस चीज का? शायद नश्वरता का, उस पल का जो गुजर गया। और ये बात मुझे बहुत छूती है कि मैग्डा खुद एक फोटोग्राफर थी, तो वो सिर्फ तस्वीरों का सब्जेक्ट नहीं, उन्हें क्रिएट करने वाली भी थी, एजेंट और ऑब्जेक्ट दोनों। बिल्कुल। ज़िर्टेस बचपन की एक याद बताते हैं कि कैसे उनकी माँ लाइट बॉक्स पर तस्वीरों को रीटच करती थी, रेजर ब्लेड और फोटो ऑयल से उनमें रंग भरती थी। इन तस्वीरों का इस्तेमाल किताब में सिर्फ इलस्ट्रेशन के लिए नहीं है, वो यादों को ट्रिगर करने, मैग्डा के उस बिखरे हुए कैरेक्टर को फिर से जोड़ने का एक माध्यम है। रिव्यूज में भी इसका जिक्र है। हाँ, ज़ोके इसे सुसान सोंटेक के विचारों से जोड़ती हैं। सोंटेक कहती थी ना कि छवियां अमर हो जाती हैं जबकि लोग मर जाते हैं। हाँ। सेमूर इसकी तुलना WG सेबल्ड के काम से करती हैं, जहां टेक्स्ट और इमेज साथ चलते हैं। लेकिन वो कहती हैं कि ज़िर्टेस हर तस्वीर का ज्यादा गहरा विश्लेषण करते हैं, उसके मीनिंग को एक्सप्लोर करते हैं। क्या ज़िर्टेस फोटोग्राफी और अपनी कला यानी कविता के बीच कोई कनेक्शन देखते हैं? हाँ, यूएन के साथ बातचीत में वो एक दिलचस्प बात कहते हैं। वो मानते हैं कि फोटोग्राफी पोएट्री के लिए एक अच्छी एनालॉजी है। कैसे? क्योंकि फोटो एक अकेली लेकिन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, स्थिरता को कैप्चर करती है, जबकि कहानियां एक नदी की तरह बहती हैं, गतिमान। अच्छा। एक कवि के तौर पर शायद इसीलिए तस्वीरें उनके लिए इतनी महत्वपूर्ण है, वो एक मोमेंट में बहुत कुछ कह देती हैं। और वो छोटा केस वाली कहानी, वो भी बहुत मार्मिक है। हाँ, बचपन में हंगरी से भागते समय ज़िर्टेस अपनी माँ की कुछ तस्वीरें खिलौना टाइपराइटर केस में छिपा कर लाए थे। वो केस आज भी उनके पास है। अतीत का एक खोए हुए दुनिया का एक फिजिकल रेमनेंट। बिल्कुल। और ये सब हमें आइडेंटिटी, ट्रॉमा और डिस्प्लेसमेंट जैसे मुख्य थीम्स पर लाता है। हाँ, पहचान का मसला। मैग्डा ने अपनी यहूदी पहचान को बहुत कॉन्शियसली छिपाया। हाँ, मॉरिसन और ज़ॉके दोनों इस पर लिखते हैं। बच्चों को कभी सिनेगॉग नहीं ले जाया गया, यहूदी त्योहार नहीं मनाए गए, उनका खतना तक नहीं हुआ। माँ ने हमेशा कहा कि वो पॉलिटिकल कारणों से कैंप में थीं। ये चुप्पी, ये भी ट्रॉमा का ही एक रूप है शायद। बिल्कुल, लेकिन हंगेरियन पहचान को उन्होंने बनाए रखा। हाँ, इंग्लैंड में भी। ज़ॉके बताती हैं कि हंगेरियन खाना और संगीत, खासकर जिप्सी संगीत, जिसे मैग्डा आत्मा की स्वतंत्रता मानती थी, उनकी जड़ों से जुड़े रहने का जरिया था। ये शायद उस दौर के कई हंगेरियन यहूदी विस्थापितों की कहानी है। नेशनल आइडेंटिटी बचाए रखी, पर धार्मिक पहचान को ट्रॉमा के बोझ तले दबा दिया। और होलोकॉस्ट का ट्रॉमा तो उनके जीवन पर परमानेंटली छाया रहा होगा।
जाहिर है वो कैंप के अनुभवों और परिवार को खोने के सदमे से कभी पूरी तरह उभर नहीं पाई। ज़िर्टेस खुद को सेकंड जनरेशन राइटर मानते हैं। हाँ, मतलब जिन्होंने सीधे ट्रॉमा नहीं झेला पर उसके असर में पले बढ़े। यूएन से बातचीत में वो कहते हैं कि ये इतिहास उनके अंदर रहता है, उनकी इंस्टिंक्ट्स और डर को रंग देता है, पर उन्हें पूरी तरह डिफाइन नहीं करता। वो बार बार उस पर लौटना नहीं चाहते, लेकिन उससे बच भी नहीं सकते। और विस्थापन का अनुभव इंग्लैंड उन्हें कैसा लगा? ज़िर्टेस क्या कहते हैं? ज़िर्टेस इंग्लैंड को नम और अनिवार्य रूप से धुंधला बताते हैं। ज़ोके और सेमूर दोनों इस बात पर जोर देते हैं कि विस्थापन एक ऐसा घाव है जो अक्सर तब ज्यादा दुखता है जब लगता है कि आप बस गए हैं। वही आत्मा पीछे छूट जाने वाली फीलिंग। हाँ, ये उन रिसर्चर्स के लिए भी रेलेवेंट हैं जो डिस्प्लेसमेंट लिटरेचर या पोस्ट मेमोरी स्टडीज पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और इन सारी यादों, तस्वीरों, कहानियों और चुप्पियों को जोड़ते हुए ज़िर्टेस एक बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं, सत्य और आविष्कार के रिश्ते का। हाँ, मॉरिसन उन्हें कोट करते हैं, ज्ञान आंशिक रूप से आविष्कार है, स्मृति अधिकतर आविष्कार है और दूसरे का ज्ञान उच्चतम कोटि का आविष्कार है। चाल सच का आविष्कार करना है। ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। वाकई। और ये मेमोयर या बायोग्राफी लिखने वालों के लिए एक सेंट्रल डिलेमा है। आप किसी और की कहानी कैसे कहते हैं, खासकर जब वो इंसान अब नहीं है और उसकी जिंदगी रहस्यों, त्रासदियों और शायद जानबूझकर छिपाए गए सच से भरी हो। ज़िर्टेस मानते हैं कि इसमें आविष्कार या इमेजिनेशन का एलिमेंट तो जरूर आता है, लेकिन लक्ष्य सच का आविष्कार करना है, एक ऐसा सच जो फैक्ट से परे उस इंसान की आत्मा के करीब हो। और क्या क्रिटिक्स मानते हैं कि वो इस चाल में सफल हुए हैं? हाँ, ज्यादातर सहमति यही है। मॉरिसन इसे शानदार कहते हैं, सेमूर इसे साहसी और उल्लेखनीय उपलब्धि मानती हैं और ज़ोके इसे जीवनी संबंधी तथ्यों और साहित्यिक कल्पना का एक उल्लेखनीय मिश्रण कहती हैं। तो ये दिखाता है कि लिटरेरी ट्रूथ फैक्चुअल ट्रूथ से अलग या शायद उससे गहरा भी हो सकता है। बिल्कुल। और ये किताब अकादमिक रिसर्च या लिटरेरी क्रिटिसिज्म में कदम रखने वालों के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण लगती है। कैसे? एक तो ये दिखाती है कि कैसे बिखरे हुए टुकड़ों, तस्वीरों, यादों, फैमिली स्टोरीज से एक जीवन को फिर से कैसे गढ़ा जा सकता है, खासकर जब आपके सोर्स लिमिटेड हों या अनरिलायबल हों। दूसरा, ये ट्रॉमा, चुप्पी और हिस्टोरिकल ट्रॉमा जैसे मुश्किल विषयों से डील करने के लिटरेरी तरीकों का एक बेहतरीन केस स्टडी है। रिवर्स क्रोनोलॉजी का इस्तेमाल, तस्वीरों का वो गहरा विश्लेषण, भाषा की संवेदनशीलता, ये सब टेक्निक्स हैं जिनका एनालिसिस किया जा सकता है कि वो कैसे मीनिंग क्रिएट करती हैं। और ये सच और आविष्कार के वो एथिकल और क्रिएटिव सवाल भी उठाती है। किसी और की कहानी कहते हुए राइटर की जिम्मेदारी क्या है, कितनी कल्पना ठीक है, ये संस्मरण इन सवालों पर सोचने को मजबूर करता है। और आखिरकार ये आइडेंटिटी के उस जटिल ताने बाने, नेशनल, रिलीजियस, डिस्प्लेस्ड को बहुत बारीकी से दिखाती है। कैसे पहचानें बनती हैं, बदलती हैं, छिपाई जाती हैं और कैसे वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती हैं, अक्सर अनकहे तरीकों से। तो ये सिर्फ एक माँ की कहानी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 20वीं सदी के यूरोप के इतिहास, मेमोरी की नेचर और इंसान होने की कॉम्प्लेक्सिटीज का एक रिफ्लेक्शन है। तो अंत में हम अपने सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। क्या किसी इंसान की कहानी, खासकर ऐसे इंसान की जो इतने गहरे ट्रॉमा से गुजरा हो, कभी पूरी तरह से जानी जा सकती है? या क्या हर संस्मरण, चाहे वो कितना ही प्यार और ईमानदारी से लिखा गया हो, अनिवार्य रूप से एक आविष्कार ही होता है? ज़िर्टेस ने अपनी माँ का एक स्मारक बनाया है, पर क्या ये स्मारक मैक्डा की असलियत है या ये एक बेटे की जरूरत और उसकी नजर का नतीजा है? ये सोचने के लिए वाकई एक गहरा सवाल है और हम अपने सुनने वालों से आग्रह करेंगे, चाहे वो इस चैनल से नियमित रूप से जुड़ते हों या नहीं, कि वे इस विचारोत्तेजक और गहराई से प्रभावित करने वाले संस्मरण को पढ़ने के लिए समय निकालें। हाँ, ये ऐसी किताब लगती है जो पढ़ने के बाद भी काफी समय तक आपके साथ रहती है। बिल्कुल। इस किताब और इससे जुड़ी दूसरी सामग्री के लिंक्स आपको शो नोट्स में मिल जाएंगे। A mentő a kereszteződésnél várt. Túladagolta magát, és kevés volt az idő. A sofőr úgy gondolta, lát egy rést, előre gurult, majd megállt, mert a rész mégsem volt elég nagy. A mögötte lévő autó belehajtott a mentőbe. A mentő megsérült. A sofőrök kiszálltak, és anyám meghalt. Hát ezzel a döbbenetes, szinte
filmszerű jelenettel indulunk ma. Ez Blake Morrison kritikájából van, és ez a tragikus véletlen adja valahol a keretét annak a történetnek, amit ma alaposabban megnézünk. Szirtes György 16 évesen fotográfus című memoárjáról beszélgetünk, ami az édesanyja, a Szirtes Magda életét és halálát járja körül. Tényleg egy rendkívüli könyv, egy rendkívüli asszonyról. Valóban az. És hát az is különleges benne, hogy ezt a mélyen személyes prózát egy elismert költő írta, akitől eddig főleg verseket olvashattunk. A mai beszélgetésben megpróbáljuk feltárni ennek a könyvnek a rétegeit. Ehhez van egy interjúnk, amit Anthony Huen készített Szirtessel a Vasafiri folyóiratnak, meg 3 alapos könyvkritikánk. Igen, Szűke Dávid írása a Hungarian Cultural Studies-ból, Blake Morrisoné a The Guardian-ből, és Miranda Seymour a Financial Times-ból. Szóval ezekből a forrásokból próbálunk most közösen megérteni valamit Szirtes Magda alakjából, és abból, ahogy a fia megpróbálja őt, hát szavakba és képekbe foglalni. Mielőtt belevágunk Magda történetébe, talán érdemes pár szót szólni a szerzőről, Szirtes Györgyről, ugye? Budapesten született, de gyerekként 8 évesen 56 után került menekültként Angliába. És nem akármilyen irodalmi pályát futott be ott, gondold el, már az első verses kötete, a The Slant Door 1979-ben Faber-díjat nyert. Az nem semmi kezdés. Így van, és ez csak a kezdet volt. A Rél című kötetéért 2004-ben megkapta a T.S. Eliot díjat, ami óriási elismerés. Azóta is többször jelölték. Szóval egyértelműen a kortárs angol költészet, hát az élvonalába tartozik. És ez a memoár, a 16 évesen fotográfus, az eredeti teljes címe egyébként, The Photographer at 16, The Death and the Life of a Fighter, ami sokat mondó, ez a fighter, a harcos. Igen, ez fontos. Szóval ez a könyv is óriási sikert aratott. 2019-ben elnyerte az East Anglian Book Prize-t, 2020-ban pedig a James Tate Black Memorial Prize-t. Ez utóbbi az egyik legrégebbi és legtekintélyesebb brit irodalmi díj. És ez az első prózai műve. Elképesztő, és a műfordítói munkássága sem elhanyagolható, sőt, különösen fontos nekünk magyaroknak, hogy ő ültette át angolra többek között Krasznahorkai László műveit. A sátántangót, az ellenállás melankóliáját. Pontosan. És amikor Krasznahorkai 2015-ben megkapta a Nemzetközi Memboker-díjat, a fordítóknak járó díjat meg is osztotta a 2 fordítója, Szirtes György és Ottilie Mulzet között. Ez azért sokat elmond. Abszolút. Szóval amikor ezt a memoárt a kezedbe veszed, tudnod kell, hogy egy rendkívül érzékeny, tudatos nyelvhasználó, egy érett költő fordul a prózához. Azért, hogy feldolgozzon egy számára, hát gondolom mindennél fontosabb témát, az anya életét és elvesztését. Ez már önmagában is izgalmas. És ahogy a forrásaink is kiemelik, ez a könyv, hát minden csak nem egy szokványos életrajz. A legmeglepőbb talán a szerkezete. Fordított időrendben halad. Magda 1975-ös halálával kezdünk, és onnan megyünk visszafelé az időben. Egészen a gyerekkoráig, a háború előtti évekig. Vajon miért? Erről még beszélünk majd, ugye? Mindenképpen. De ami legalább ennyire fontos, a könyv tele van családi fotókkal, és ezek nem csak úgy ott vannak, hogy nézegesd őket. Szirtes szinte detektívként elemzi őket, próbálja megfejteni az arcokat, a testtartásokat, a képek mögötti történeteket. Igen, Morrisoni kritikája idézi is Szirtes szándékát. Feltalálni az igazságot az anyjáról. Mit is jelenthet ez, hogy feltalálni az igazságot? Nem egyszerűen a tények közlését, az biztos. Kezdjük talán Magda alakjával, ahogy a forrásokból kirajzolódik. Egyöntetűen egy rendkívül ellentmondásos személyiséget írnak le. Black Morrison kiemeli, hogy gyerekkori reumás láz miatt gyenge volt a szíve, ez később még fontos lesz. Ugyanakkor hihetetlen akaraterővel bírt. Ez a Fighter az alcímben tényleg nem véletlen. 14 évesen otthagyta az iskolát Kolozsváron, a források megemlítik a város román és német nevét is, Cluj, Klausenburg, és Budapestre ment fotográfusnak tanulni. Ez a szakma aztán végig kísérte az életét. És itt, a tanulóévek alatt ismerkedett meg a későbbi férjével, Lászlóval. Aztán jött a háború.
a holokaust. És ez mindent megváltoztatott. Zsidóként bujkálniuk kellett. Lászlót munkaszolgálatra vitték Ukrajnába, ami akkoriban, szinte a biztos halált jelentette. Borzasztó idők voltak. Magdát pedig 1944-ben a budapesti deportálásokkor elhurcolták. Morrison és Szőke is írja, hogy először Ravensbrückbe került, ez egy hírhedt női koncentrációs tábor volt, majd onnan Penigbe, egy másik női lágerbe. Van egy érdekes és fájdalmas részlet, amit Morrison említ. Magda később a fiának, Györgynek azt mondta, hogy ő politikai fogolyként volt Ravensbrückben. Ezzel tulajdonképpen letagadta a zsidó származásuknak ezt az oldalát. Miért? Talán a szégyen? A trauma? Vagy védeni akarta a fiát? Szirtes nem ítélkezik, csak rögzíti ezt a fájdalmas tényt. Igen, és ahogy utaltál rá, Szirtes kerüli a borzalmak direkt ábrázolását, nem akarja a képzeletét szabadjára engedni a tábori körülményekkel kapcsolatban. Morrison megjegyzi, hogy inkább finom utalásokkal érzékelteti a megaláztatásokat. Például azzal a ténnyel, hogy Magda egész életében gyűlölt meztelen lenni. Még a férje előtt sem vetközött le szívesen. És mégis, ez megint egy ellentmondás. Morrison szerint meglepően nyíltan, sőt, szinte szemérmetlenül tudott beszélni a szexről. Még egy konkrét példát is említ. Magda a szeméremszőrzetét akkor Bilknek nevezte, a híres klarinétus bozontos szakála után. Ez. Ez a kettősség, igen. A mély szeméremérzet és a provokatív nyíltság. Vajon a túlélés egyik stratégiája volt, vagy a trauma hagyott ilyen ellentmondásos nyomokat? Szirtes, ahogy a kritikákból kiderül, nem ad egyszerű válaszokat. Inkább feltárja ezeket a komplex rétegeket. A könyv nem ítélkezik, hanem megérteni próbál. Mindenképpen. A felszabadulás pillanata is drámai. Amikor az amerikaiak 1945 tavaszán elérték Peniget, Magda a láger betegszobájában feküdt. Morrison és Szőke is írja, hogy alig 38 kilót nyomott. 6 stone, ahogy az angol forrás mondja. És így szeretett bele egy George nevű amerikai katona. Feleségül akarta venni, Amerikába vinni. Teljesen új élet. De Magda memet mondott, várta Lászlót. Miatt folyton aggódott. Persze, féltette a férjét a pártpolitikától, a tisztogatásoktól, Szőke Dávid kritikája kiemeli ezt a szorongást. 2 fiúk született, György, akit képzeld el, a visszautasított amerikai katona George után neveztek el, és András. Az 50-es évek elejé fotók, amiket Magda készített, látszólag egy rendezett, polgári életet mutatnak. Jól öltözött gyerekek. De a felszín alatt ott lehetett a múlt traumája, a jelen bizonytalansága. Ez a viszonylagos nyugalom tört meg aztán 56-ban. A forradalom harcai elérték a lakásukat is. Morrison és Seymour is idézi azt a megrázó pillanatot, egy eltévedett golyó a kis György játékóráján koppant az ablaknál. Ez lehetett az utolsó csepp. Pontosan. A család a menekülés mellett döntött. László a kapcsolatait, vagy inkább a rendszerben való jártasságát kihasználva, szinte mindent hátrahagyva átjutottak Ausztriába. Az eredeti cél pedig Ausztrália lett volna, ahogy Seymour írja, de Magda gyenge szíve miatt nem ment át az orvosi vizsgálaton. Így kerültek végül Angliába, Londonba. És ez a megérkezés, nem a megnyugvást hozta el Magda számára. Seymour kritikája nagyon érzékletesen idézi Szirtes gondolatait a beilleszkedés nehézségeiről. Vagy inkább a beilleszkedés lehetetlenségéről. Arról a gyökértelenség sebéről, ami akkor fáj a legjobban, amikor az ember már azt hiszi, végre otthonra lelt. Igen. A tested nincs ott, ahol lennie kellene, mintha szellemként lebegtél volna be, de a lelkedet hátrahagytad volna, írja Szirtes. Ez a tapasztalat ismerős lehet más közép-európai emigránsok írásaiból is. Szőke Dávid említi Koestlert, Kanetitit. Ez a sorsközösség az otthontalanságban. Magda londoni évei ezekkel a belső feszültségekkel teltek. Morrison leírása szerint egyszerre volt élénk, társaságkedvelő, nagylelkű, ugyanakkor törékeny, titkolózó, időnként paranoid. Profi fotós volt, megélt belőle, de a legjobb képeit a gyerekeiről készítette. Egy nő, aki túlélte a koncentrációs táborokat, a deportálást, a háborút, a menekülést, és mégis 51 évesen önkezével vetett véget az életének.
ez a végső feldolgozhatatlan ellentmondás. És még a halála előtti gesztusai is. Mennyire jellemzőek erre a bonyolult személyiségre. Morrison megemlíti azt a szívszorító részletet, Magda, mielőtt túladagolta magát, hangfelvételt készített egy magnókazettára. A Happy Birthday-t énekli a férjének és a fiainak. Azért, hogy sose felejtsék el a hangját. Egyszerre végtelenül gondoskodó és végtelenül tragikus. És pont ez a sok ellentmondás, ez a töredékesség az, amit Szirtes György évtizedekig próbált megérteni, feldolgozni. Először versekben, sok verset írt az anyjáról. De hogy Morrison és Szőke is írja, úgy érezte, a költészet keretei között nem tud elég mélyre ásni. Nem tudja kitölteni azokat a fehér foltokat, azokat az elhallgatásokat a családi történetben. Úgy érezte, a próza adhat teret egy alaposabb, részletesebb feltárásnak. És ennek a feltárásnak az egyik legfontosabb eszköze a már említett fordított időrend. Hogyan segít ez a megértésben? Miért pont így? Szőke Dávidnak van erről egy nagyon érdekes gondolata. Úgy értelmezi ezt a visszafelé haladást, mint egy seb begyógyítását. Vagy inkább, mint a seb keletkezéséhez való visszatérést. Mintha Szirtes vissza akarna jutni ahhoz a ponthoz, a kökéletes, sebtelen kezdethez, az ártatlanság idejéhez. Mielőtt a trauma, a holokauszt, a menekülés, a gyökértelenség kitörölhetetlen nyomot hagyott volna az anyján és az egész családon. Ez a technika rendkívül hatásosan emeli ki a múlt súlyát, és azt, hogy Magda élete mennyire a veszteségek és a túlélés jegyében telt. Nem egy lineáris fejlődés történetet látunk, hanem egy életet, amit egyre inkább beárnyékol a múlt. Nagyon erős. A másik kulcselem pedig a fényképek használata. Szirtes a UN interjúban bizonyítékoknak nevezi őket, de rögtön hozzá is teszi, hogy ezek a bizonyítékok elsősorban a halandóság bizonyítékai. Mit jelenthet ez? Hogy bár a fotó megörökít egy pillanatot, egy arcot, de valójában nem adja vissza az élő embert, sőt, épp az elmúlásra emlékeztet. Igen, van bennük valami kísértétes. Szirtes szerint hidat képeznek a történelem és az emlékezet között. De ahogy Szemor és Szőke is hangsúlyozza, ezek a képek sokkal többek egyszerű illusztrációknál. Szirtes tényleg elemzés tárgyává teszi őket. Megpróbálja leolvasni róluk az anyja érzéseit, a családi kapcsolatok dinamikáját, a kimondatlan feszültségeket. Mintha egy nyomozó lenne, aki a vizuális nyomokból próbálja rekonstruálni a múltat. Mennyire érdekes, amit Szirtes a UN interjúban mond a fotográfia és a festészet viszonyáról, meg a fotó és a költészet viszonyáról. A festészetet konstrukciónak látja, a fotót rögzítésnek. Ez eddig oké. De aztán azt mondja, hogy a fotográfiát közelebb érzi a költészethez, mint a prózához. Mindkettő a fotó és a vers számára a világ mozdulatlanságban. Ezzel szemben a történetek, a próza, az a világ mozgásban. Ez egy lenyűgöző gondolat egy költőtől, aki épp prózát ír. Talán épp azért választotta mégis a prózát erre a memoárra, mert az anyja története, annak minden fordulatával, tragédiájával, ellentmondásával nem volt megragadható csupán a mozdulatlan pillanatokból, a versek sűrített képeiből. Talán szükség volt a mozgásra, a történet kibontására is, hogy legalább megkísérelje megérteni. És itt jön be megint az az izgalmas gondolat az igazság feltalálásáról. Pontosan. Térünk vissza erre. Morrison idézi Szirtes szavait. Nem találok ki dolgokat, de a központi alakot meg kell konstruálni, és az invenció fogalmaival kell megérteni. A trükk az, hogy az igazságot találjuk fel. Mit jelent ez? Hogy az abszolút objektív igazság elérhetetlen. Különösen egy másik emberről, pláne egy ennyire komplex, titkokkal teli emberről, mint Magda. Hogy az emlékezet szelektív, a dokumentumok, még a fotók is hiányosak, és az írónak óhatatlanul ki kell töltenie a hízagokat. Értelmeznie kell a jeleket. Pontosan erről van szó. Ez egy rendkívül őszinte és reflektált hozzáállás az írói munkához, különösen a memoár műfajában. Szirtes nem állítja, hogy ő birtokolja az anyja teljes igazságát. Elismeri, hogy amit létrehoz, az egyfajta konstrukció, egy feltalált igazság.
De ez nem hazugságot jelent, hanem a lehető legbecsületesebb kísérletet arra, hogy a rendelkezésére álló töredékekből, emlékekből, fotókból, mások elbeszéléseiből felépítsen egy koherens és hiteles képet. Ez a fajta feltalálás talán közelebb visz az igazsághoz, mint a tények puszta felsorolása. Elképzelhető, és ez a fajta óvatosság és tudatosság különösen fontos a holokauszt témájának kezelésében. Szirtes a Hungarian interjúban hangsúlyozza, mennyire igyekezett elkerülni, hogy anyját kizárólag áldozatként ábrázolja. Vagy hogy a holokauszt és a magyar történelem tragédiái mindent eluraljanak a könyvben. Persze ezek a tapasztalatok alapvetően meghatározták Magda sorsát, de Szirtes nem akarta, hogy ezek legyenek az egyetlen lencsék, amelyeken keresztül az anyját látjuk. Úgy fogalmaz, hogy ezek a dolgok rezidensek benne, ott élnek benne, formálják az ösztöneit, a megérzéseit. De nem akarta, hogy ezek definiálják őt vagy az anyját. Igen, a múltat inkább egy állapotként kezeli, ami áthatja a jelent, de nem feltétlenül determinálja azt teljesen. Ez egy nagyon árnyalt megközelítés. Lehetővé teszi, hogy Magda összetett, ellentmondásos személyisége kibontakosson a puszta áldozat szerepen túl is. És talán pont ez a sokrétűség, ez a személyes és történelmi szálak összegubancolódása teszi ezt a könyvet annyira erőteljessé és egyetemessé. Mert miközben egy nagyon konkrét család és egy nagyon konkrét sors történetét meséli el, olyan általános emberi témákat érint, mint az emlékezet természete, mennyire megbízhatatlan és mégis mennyire fontos, a trauma feldolgozásának nehézségei vagy inkább lehetetlensége. Igen, az identitás kérdései, mit jelent zsidónak, magyarnak, menekültnek lenni, és hogyan férnek meg ezek egymás mellett. A gyökértelenség fájdalma, a túlélésnek az ára, és persze az anya-fiú kapcsolat végtelen bonyolultsága. Ezeket a témákat emeli ki mindhárom kritika, Szűke, Morrison és Seymour is. Abszolút mértékben. És pontosan ezért lehet ez a könyv különösen érdekes és tanulságos neked, aki most hallgatsz minket. Ha esetleg éppen egy kutatásba kezdesz, legyen az történelmi, szociológiai vagy irodalmi. Vagy ha egyszerűen csak érdekel az irodalomkritika, a szövegek mélyebb megértése. Ez a memoár ugyanis kiváló esettanulmány. Arra, hogyan lehet egy mélyen személyes történetet beágyazni egy tágabb történelmi kontextusba úgy, hogy egyik se nyomja el a másikat. Hogyan működik az emlékezet és a trauma elbeszélése a gyakorlatban? Milyen kihívásokkal jár ez az író számára? És persze, hogyan lehet vizuális forrásokat, itt a fotókat nem csak illusztrációként, hanem a narratíva szerves részeként, elemzési eszközként használni. Szirtes módszerei a fordított időrend, a fotók aprólékos elemzése, az igazság feltalálásának tudatos vállalása, mind-mind olyan technikák, amelyek elgondolkodtathatnak. Arról, hogyan is épül fel egy történet, hogyan közelíthetünk meg egy múltbeli eseményt, vagy egy másik ember életét. Milyen narratív stratégiák állnak rendelkezésünkre, és ezeknek milyen hatásuk van az olvasóra, a történet értelmezésére. Igen, ez egy olyan könyv, ami nem csak elmesél egy történetet, hanem reflektál is a történetmesélés mikéntjére. Ezért is lehet különösen inspiráló azok számára, akik maguk is írással, kutatással, értelmezéssel foglalkoznak. És mindemellett ezt szinte minden kritikus kiemeli, a könyvnek óriási érzelmi ereje van. Seymour feledhetetlenül szomorúnak és megindítónak nevezi. Egy bátor és figyelemre méltó teljesítménynek. Morrison szerint lebilincselő és brilliáns, ami egyszerre intellektuálisan stimuláló és érzelmileg mélyen megérintő. Szőke Dávid szintén lenyűgözőnek és ragyogóan megírtnak tartja, ami méltó emléket állít egy összekett és tragikus sorsú asszonynak. Ezért tényleg csak azt tudjuk mondani. Akár rendszeresen hallgatsz minket, akár csak most kapcsolódtál be, szállj időt erre a gondosan megírt, mélyen elgondolkodtató és megindító memoárra. Tényleg megéri. A linkeket, ahol elérheted a könyvet és azokat a kritikákat, amelyekről beszéltünk, megtalálod a leírásban. Zárásként talán érdemes elgondolkodni egy kérdésen, amit Szirtes könyve óvatatlanul felvet, és ami túlmutat Magda történetén. Szirtes megalkotta az édesanyja emlékművét. Szavakból, képekből, emlékekből, töredékekből. De vajon mennyire lehetséges valóban rekonstruálni egy másik embert, annak minden rétegével, ellentmondásával együtt? Különösen egy olyat, aki mint Magda, maga is tudatosan vagy öntudatlanul falakat épített maga köré.
Titkokból, elhallgatásokból. Lehet, hogy az igazság feltalálása, ez a tudatosan vállalt, szeretetteljes, de mégiscsak konstrukciós munka. Lehet, hogy ez az egyetlen lehetséges módja annak, hogy közel kerüljünk azokhoz, akiket elvesztettünk. Hogy megőrizzük őket a magunk számára. Még akkor is, ha ez az igazság végül a miénk marad, a mi értelmezésünk, és sosem tudhatjuk biztosan, mennyire felelt meg az övékének.